Huilano Jotono Bale Bale Hambai Tini Hilnei Tipra Women's Federation ni Foundation Day Mo Foundation Day Phaijak Chini Party ni President Sar Bige Rangkolno Kulumani te Hambaya Paru TWFT Advisory Chairman Madam Povitro Bhakti Jamatia Tongoro Tapupu President TWFT Te MLA Bo Sapna Deborma Monihar Deborma Gabangma all TWFT Senkrak Zigro Juda Block Committee ni Chini Phainai Adong Te Adong Ziksong Jotoro Paiplaya Hambaya Pari Ang Kisisa Kok Sanai Kok Gabangma Sana Tungwai Asaima Salo Kok Saida Thang Painai Na Thaisa Tuju Bukhari Kok Sai Thang Nai Abu Sasab Mangrani Wila Thasing Sini Yem Koroksa Payurni Naimani Sabo Pai Naimani Science no him Paimanu Waitse Ulan Gana Pagano Technology Himbi Payu Science and Technology ni Yem Ononto Babu Phaikhe Rishat Lanka Thang Paikai Gabangma Yemro Oro Phaikhe Rimai Totra Pokjaka Thang Paikai Ang Sana Muzungu There has to be discipline Thaching Chini Sar Biker Uncle Bokokno Sababu Discipline Ma Tongnai Discipline is absolute must Ini TWFT Central Kaisa Program Kai Central Program Onor Tamo Planning Kai What is your planning? Puilan Ankanamani Protector Block Committee Take Part Jono Nimondron Kaidi If I am not wrong তার মানে 40টা ব্লক তো 4-5 কুড়ি 200 জন তারপরে বকরাজে খিজল কা খিজাক দিনে হামজরমা নং থাংমালি আঙ্গাবো ক্রাইনাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন নই থাংনাই নং প্ল্যানিং মতে আঙ্গরা সুবিমা ওয়ানসুকা 5 জন ধরেই কমলপুরনি ফাইনাবো গাড়ি খুঁজা নাংনাই Khoroktam beri phaine po gari khumsa nangnai gari khumsa chakmani beri phaike 10 jon beri phaima kamo 40 ta block committee ni 10 jon beri phaikai tini mo hall chagya phataro kisip siplai tongman nukhamong te ko ekjon beri jai so your planning was wrong planning tangi manlia nai Oro kebangma experience beri tongwai Sapna Deborma ki tini ni tata tayo babu na tinin monai bin cirik ma bo anslai sekang cirik jakle bo haite bole 2000 ni sini se ciriki phayo haite anke 2002 ni sini se Madam Povitro Bhakti Jamatia tinin sini Sirikoknai Borok di babu Ani জন্মনি আগেন চিনি শাশুই কিংডানি চিনি চিরিকই পাই গাইতে Why didn't you ask? Tali borno sunglia Sumpano kok na harjagya ga kok na yaite Sile sum waite Sakai no saum amti yabo ma sukruk na yaite
आं खोनाव आं मा सानाय आयदां दिनै फाइनान्स कक दंबाय आयदि 13 जन एमएलए नो बरम रिनानि अनिमेश देबबर्मा नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबुइला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय साव कुनो एमएलए मन्त्र सागा मा काया आं गातांनै एमएलए रो मन्त्र सागा तांगै कायांनाय ना बरी बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मन्त्र मा गानाय कारण बरी रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंकलके नर बरद लांनाय ना बनो खरकसा मन्त्र कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मन्त्र जोंदलाङि आइते बरी मांका राजनैतिक आन्दोलन सादा सान्ना पुरको अनिमेश देबबर्मा नगो फाइनाय मिया मनिहार देबबर्मानि नेतृत्वे खरकताम बरी फाइगाइते आंबा हंका आसक मास बादे 2-3 मास काइथाङा मनिहार देबबर्मा मोखां मुलुगे पुनो खरां मुखनाया तांगै दिनै आरो पुन खाइसानि नारो फाइतो फायाबो खूब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सोंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मा सोंगाइते बरक सावो प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा एमएलए बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै गांसागां 5000 रेनाय ताङै कारण आं एकटी हिसाब खायो रां मारो तिनि और जेमन प्रग्राम आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नगर थांनाय आबर बानो रां सानो 59,000 টাকা বেতন आं जुदि और 5000 और 5000 के 10,000 आनि शेष आनि थानि 49,000 रां दंनाय माइचाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराइ चाव मुया चाव चिचिरि चाव पाचुकली चाव रां बरन फाइनाय नरं हाइनानबो परिवार दङ बरम मासारिनाय हाइते बरक रक रां खांना ब्रुकाय जोंनो मैथं जागो आरो मंचआव तुबनान ब्रुकाय साबो तामो पोजिशन पगै थाङो प्लिज नरक बुरि रक मा बुजिनाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्री नि परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लीडर ऑफ ऑपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आरामो पक्ता गायते आं सागा जुदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि मर्यादा अरे आनोया आं अनिमेश तो मर्यादा तार दायते आनि बुफान छावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि दे अनेक दिन लाइरिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेश देबबर्मा निन बुस्लां मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लाय आइते लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लां के रतननाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दब्रु निन बुस्लां खावले रतननाथ नरकनो बां मा सावो अनिमेश देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिंगो खरकसे बरम announcement खायो बरम नेनांग अनिमेश देबबर्मा अनिमेश देबबर्मा नो तामासु बरम रिना नांखाबाय आंना हा उल्टा खाइमाखा ना सार बिगार आंखलाय 3टा सीट तुइ फाइमाखा ना आंगरो कुनो महाराजा है केंद्रीय सरकार बैठांनि चुक्ति खाइमाखा आं कुन माइया कानो बरम रिना नांगिया बरम जदि रिना हांगाय बरम गोनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपोस्नो बरम रेडी खोनाने हा जागा फिलिप रियांग बासुक मानो संजय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जों आबुस सरिया बुताक बाय नरक साजा गेंदे आबो सागाय सार बिगारान गलतामनो सागाबाय एमएलए एमडीसी नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेश देबबर्मा एमएलए नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरानि नि हाफ टन नि कुनो क्षमता करे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलाय माननाय मानलि आंगा नगद सक आसुबि दं तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam musung mane beri bodol rok maximum strength nor finish ko khaya tongman orai kumlang theke dugmali hati theke pray 1000 beri রিগনাই জামাতেই গানে মিছিল খাইয়ে বিরাট একটা সভা ফুনুগে নর তিনি হাত দের গলিলান তখন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামকা কেবো সাকা অনিমেশ দেবরমানো মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়া ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who say দলি দিয়া ন মঞ্চ তা তুপদি you can bring তিনি দলি দিয়া না মঞ্চ ফাইন মা দলি দিয়া কিস করিয়র I personally called Dolirian. Where are you today? Pahar puro thang dongoi. My point is, Norok jokhon program chalk out khayo, hierarchy mani doro ex-president tongo Sindhu konna joma dia. Bono pok thanan ko gaite pota ano white mas nasle ja gaite tango nasle ja kaulo salai nei. Ani kuno dus keringa anu dus Islam ka boite kukti morok ma dongga maharaja sair ka no aichugo anga kosong gibsir ba ni thangkun khaidar ka Y17 jolima tiran khaklap saka gug khai tar porang bongka saimalia derkli dongga bo non jol jakmun tam khaidani bin jolima ni hor je thiyasak bono tongmenan khar kai jangai ta thangli haite ini ke bonang Phaikhe buini be serdise yak rohori chibai ru haite tar mane am bujiga bini ano joli mane hor thik haite borok joli man jaga hor buku kati ma tongnai haite adan kun tus kri haite salai nei baba haite ulai TWF Ani my dearest TWF ni secretary ronga masau tini chini Tipraland hano subainan bagai nai nei de BJP bai IPF ti ek babe meeting o thanglai udam BJP ni meeting obo IPF ti ni netarok thango IPF ti meeting bo BJP ni netarok phayu uddeshyo tamo Tipraland hano subainan महाराज अनेक दिन वक्तृता रुओ मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मौको जुदी सत्य होगाय তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফ ও হাবলাই দংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকাই আইপিএফ টি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানাই হইছে আবো বন্ধন নাই হইছে আবাইনো থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बो थाइसा गान बिसाबनाय बबो जरा सबैगा ताकुक सम चांगरि खालायनानि किन्तु बाबुर बिसाबलांगिया गुबुन सोरसाबै थां जयते एक्चुअल समयो माइते चांगरि खावै नंखर लायनानि समो जोंबो प्रब्लेम दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज मा बुझिनाय महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ महाराज को फाइक खुलुमो फुंगो पहले सो पुसाजाक हरदी बड़ पुसाजाक आइसुबो महाराज फुई दंफ्रुनो थांगै खनाय मिली के खाले आरो बुसाय तो महाराज मगल की अखायनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदामान नॉट एवरीवन इज फॉर ग्रेटर टिप्रालैंड बरकनि सातनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर टिप्रालैंड नो जरा हमजग नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज तो आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसुम नहीं रो तो ऐसे
ang masaw মহারাজ যে দিনও আওয়ানবাঙ্গি চানান বন্ধ খাইরে নাই আমতি নেতা नेत्री राजनीति पाइता नहीं अगला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवानबांगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नांगनाई ताकुक ते बुकुक्सो बोनी बगिनो तीनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ की वो थांगलाय तांगै आईपीएफ की थांगमानि मूल कारण का टिप्रासारक सरकार बाय तंगना नाइलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया टिप्रासारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा था भाई दिखा आंटी जमा दिया ngoit बासुस दा गए प्राय नो आनो बेंगलोर रोगो बिन सारे रोंगारो थंगे बुफुन खायो है शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देवबर्मा स्वप्ना देवबर्मा बाकी बर्रो को रियलिस्टिक किंतु आती जमा दिया इज आल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो यूट्यूब যারা কমেন্ট সি তংনাইরো আবরং সরকারনি কোনো সাইসাইত্য নাই আইছে হয় বসাই চাকরি খায় আগরতলা কাইসা নক দঙ্গো কলকাতা মো রেস্টরুমনি নক দঙ্গো নন্দননগর কাইসা নক দঙ্গো নিনি বরদোয়ালি কাইসা নক দঙ্গো বরংনি সরকারনি কোনো দরকার করে আ বরং সিনো সাজেশন রু তাঙ্গি লিডার রক থানচাং মায়া Now I am questioning to those brothers and sisters. Bol leader Thamsang yang khaba, nor ki bigger uncle no Thamsang yang right. Sir, bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jogodish Deborman no Thamsang yang nahi. Kintu kichu borok damangka. Party o Phaikhe assembly put busanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. Nono BJP ni Phaipano SMD o ticket rimaya plum desa BJP baklai thaka tabuke buri rongno sao chosma kosom thuk tongnai buri rongno bosoccho sengli aiche are হাজার BJP ni are a borokno sade anga borong gumung maya bacha sao nokau gurung koknai बाक्सा साओ कारेन्ट जोंनाय बाक्सा साओ फायो थांगो आं सियाबिन बुंगायते बाक्सा साओ जायनाया बरक बाक्सा साओ मो पेसेपेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै TWF रो अमरतामो बसाजायते बरी खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा नीन बिही पोतो चश्मा कसम थुबैनो अफिसआव थांले दार उनका तांखायते बिग बसाय वालै लिखना सादिको हायते नीन बागै बिग हिगनाबले बनो नीन बागै आं अफिसआव 15,000 नि चश्मा कसम पाइमानि ता थुबना नामते जागागरी खायते आं नो मासौ चश्मानि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं MLA my loveliest leader sir Bigger uncle he was also MLA at that time sir bo sakhi dongo 5 lakh taka loan senahar ka all of us sir Bigger uncle sir Samacharan Tripura Nogendro Jamatia Robindro Deborma Animesh Deborma, Rajshok Deborma, all of us 5 lakh taka loan na kai. Oh, okay. Sarbo, both 10 lakh na ka buka. And आज जोरा नगरों के वो जगह पाइने करे एकदम बड़ो कान थान फाइका दादा नगर एकदम सस्ता रेटो जगह बिक्री दंगो आं सागामी नगर जगह किनबो ना आंबो थांनो मुजुंगिया किन्तु बड़ो साका
যে 20 লক্ষ টাকা কানিও আপনি বিক্রি দङ ননতে গিজা সস্তা দামের কারণ নों এমএলএ নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি ত্রিপুরারক পাইলে গুগুবইনো ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা এরিয়া ত্রিপুরাসা পুংটা গাইতে এবং আনো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবার 2019 সালান পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি টিওয়াইএফ ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খাইলে তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাদারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুমো টিওয়াইএফ নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সিংহনো সং খবদায় হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকার মাই হাইছে বরখা সুগै সংইসে দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাং নক পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুঝাইবো নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জিগ্ন কলকাতা বং ফ্ল্যাট দङ ত্রিপুরান বরফ বরফ থাঙি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে আরো থাং বরফ শপিং নি ভাইও হইছে আইনো তামো ক্ষতি দং আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক দङ ইউআইএফ একটা কক্সায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালে পাইমানো খায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয়তো আর ত্রিপ্রাসার বখরতা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানি তাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামনে আগরতলাও জায়গা পায় আর চিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাশে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিমেষ বড় রাংবাখা বড় রাংবাই পায় আইনসে থাং পাইছে হয়েছে ট্রেন গুয়াহাটি বখা থাংরিনা নাইমা সিপিএম रो ট্রেন বাংলাদেশ বখা থাংছে হয়েছে আং কলকাতা সুজাক আং গান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সবিনা চান্স দङ তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকবি রিমা চাচু হয়েছে সিপিএম কে নাইমানি বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলা জায়গা পায় অবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্রহ বড় ওয়ানসুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কোটি কোটি রেটো অমাহাইকে পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা আছে 2006 পাইমানি আছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং দङ আ বিষয় রক টিডব্লিউর নি সেংক্রাক জিগ্রংনা মাসাও जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो যখন রাংসাनै जों रां रिमाया पुगे मन मन नेता 2000 रां रिमाया गाड़ी भाड़ा पद नेता আর যখন চিনি নেতারো আং তো রাং করি যাইছে আং থাংনে ইলেকশনও 1 কোটি 39 লাখ টাকা পুনুকা আবারও বুঝছু বাহাইকে বিনে 1 কোটি 39 লাখ টাকা হিসাব না সাজিলাই জরুরি 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দङানে আইন পিডি খাইকা এনসিডি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার সামান রাননি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন খাইমালি আই তাবো 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 সেই খাইয়াই 39 লাখ টাকা দান ব্যাংক ধনিও আবো 39 লাখ নগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় গা 75 লক্ষ টাকা পুরুকা ভ্যালুয়েশন রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাইমানি আবন দাম তিন থাকা
প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে তারও 25 লাখ পাইকা 25 লাখ 75 লাখ 1 crore 1 crore প্লাস ব্যাংক ব্যালেন্স 39 লাখ 1 crore 39 লাখ ত্রিপ্রাসার কে চলকা ডেপুটি সিএম মান পরে রাং লুট খাই বিনা আছে রাং খা আগমা গাंते নেতা খাইলিয়া আগান বুফা সাসামা কখন নাংজাখা ত্রিপ্রাসার বাই নং পাইলাইলা কোন লাইন তোকে কোন লাইনও হিমসি দিন ছাড়া বই কিন্তু দফা যখন মাদক বাড়ি গুলি যাকেন টংমাইয়া নগাইছে আপুকে মা নখর হয়েছে সিএবি মুভমেন্ট যখন বুবাগরা চেংখাপুর নগা আসুক টংমাই আপু কক সাজা তিন হয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহু যাগো আপুর বিধানসভা বুঝাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েল থাঙ্গি মা চিরিগো আবো নিমেশ দেব বর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রী নাই রো সার বিঘের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নরক বুঝিক লাগাইছে লাইগরাত মুলাতে 10 বছর লাইগরাত লাগাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বউ মনীশ্রু সুরুকেন খানাই দমাই আবাই নকক না মাসান যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী নি খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইছে খিসলাং নাইনানিন বাদ নাই গুলাবো ও বাইকে হিম পাই ও নগর থাকবো লামাস নামনান বাগে লামা 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 আনতাম ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জাগ আছে রেগলা খাইতে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রোদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চার্জার চন্দ্রোদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গা আবো থাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রোদয় রূপিনী বকাইসা বুমুন্দ হয়েছে বব চাকরি আগার ফাইজার নয় ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো ফানো খামরুম দানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইজানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে খ্লাইবাইসা রামদেব ন সতর্ক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপী ইংখা গাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইয়াছে নেতারও সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুং করি থং স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ চাইছে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ পাইছে আরে বিকের আঙ্কল তাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসু দে আরে বিকের আঙ্কল তুই থাকবেন যে বিখিরি ওই বিকের আঙ্কল সসু সগি আছেন ফসো ফগিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছ বড় মারে নাইছে আছিন বড় বুভাপুরা রাই থাকে ছামুং চুগলি আহিয়া নৌকা হাই বরফসিদ বকরক সাকা আসুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাইয়া বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ হাই প্রেজেন্ট মানি দ্যাট ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আস আবো সারা দিন দরকার করি থাকাবলে দিন বজরাই তিনি যারা চিনি সেংক্রাকজে ফাইনের উনাং কবক নাই তাবুক আন্দোলন নি কর্মসূচি যে মা চেন্নাই অমহাইনাও চিটিয়া তিনি করবুক গাইছে প্রোগ্রাম 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমতিকা আন্দোলন যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড তুবুনাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএপি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং সিও টিপ্রা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেববর্মান ককনবা হামজা নাই তো কাম সিওয়া বাই जों যদি ग्रेटर टिप्रालैंड तुबुनांकाई मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा डेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों से दुईटा नेशनल हाईवे रेल रुको अनिर्दिष्ट कालनी बागे चांगोरी खावी अवरुद्ध खाइनाय ग्रेटर टिप्रालैंड आएगा तोर क्या आएगा जगह वो माँ खाई वो दिन वो अमित शाह
Interlocutor okay interlocutor in kaune gaite interlocutor phaikhe state guest houses rock khaye or Naroknai Nangnai cheng haite Amit Shah no phaikhe hin sade Tala tioklangan bage haite আজ ওরাহিন ঠিক থানা হয়েছে বরণীয় অমিত সমিত আইতে আঞ্জলি বুবা গ্রাম সাকা हम कोई अमित समित को इंतजार नहीं करेंगे ভারতবর্ষ নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দোকায় চিনি খরাঙ্গ বোমা খানানাই হয়েছে বাংলাদেশ নি ফাইনে বরং সিবি খরাং খানানাই আর টিপ্রাসানি খরাং খানায়া আমতি অমিতি কক্সুমো খানায়া হয়েছে তামো কোগাবো মন্ত্রী তিনটা খালিনার কান্তাও সামনে বাগে টিপ্রামো থান বাগি দেব টিপ্রামো থাকি মন্ত্রীর বাগে খামরুম থানায় বদল দিবা হইতে হ্যাঁ 21 বছর কোন মন্ত্রী না আসাইয়া আরে এমএলএ পাঁচ আসাইয়া হ্যাঁ এক্স এমএলএ থাকা 2008 তারপরে অনিমেষ দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चोलिन तो गए और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बगे चोलिन तो नहीं बाक्सान मुंगे कॉक सिद्रा पीरो तब 5 जन एमएलए तलांगी बीजेपी थानांग तो का 5 जन एमएलए तीडांग बीजेपी थान आन सामक्लिफार थांगलां बीजेपी को आई ताम बगी थांगै बा बीजेपी आनो ताम रनाय बा 5 বছর নি बीजेपी सरकार টিপ্রাসানো তাম খাইগাং সানা নাইদা তিনি বড় আসারামবাড়ি সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্য তামো ত্রিপুরা তামো জমাতিয়া তামো দেববর্মা তামো রিয়াং সমস্ত ত্রিপ্রাসার তিনি বিয়ালো ক্লাই দেব আর মন্ত্রীর আগরতলাও ফটো শিবির লাই খুলুমজাক কেবল খানাই মিলি খাবে ওরা চেহারা ফুলুমজাক আবুবং প্রচার শিবির বরফ খাইলাই দেব আর টিপ্রাসারনি এলাকাও दैमाय আবু বরকুনো কক্সায়া বিনি বাগै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयो যখন অ্যাসেম্বলি আসুক নাই তৈ রোমান স্ক্রিপ্ট এই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড বাগির বিধানসভাও হরসিং আবার হরসিং মান সমান जों খাইনাই हम छोड़ेंगे नहीं আং সাও বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চিনি হাক মাই দোগা চিনি হাত লইয়া পারি মারনে আবো চিনি আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে আবো চিনি আন্দোলন যাইতে ওয়ানসারক যদি মান কাঙ্কে 100 তালা বিল্ডিং টাঙ্গাই সমগ্র পৃথিবী নি ওয়ানসার তুই পাইতো বক্তঙ্গা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এটাই আমাদের আন্দোলন Kitani siti gebe, sen tabu kok borongni kok saka, usgago IPF pini songdari MLA, songdari মন্ত্রী, hasaka songdari botang dia itu, birat bipot itu. Ani mau sus tongmani, ang bagi buibai tongmani khorsa baik tidak itu, 1990 an bubai tujuan selai 2 বছর kusuai. बहुत धीमा भाई हम खरचान थाखाय बुमा बुफा दरबार खाय खाब्रुम मा थांबाय बुफाय दंगाले साइमा खबो आं 2 दिन नायगा सालनि नायग्रा साना बरक करि खरचाम तिनो खायरुमा सिक्सा संदारि खरचा मन्त्री दङ दाबो आईपीएफ दिने बनां हामिया निया इज ओके आ बरगनो पिस्तल फिगुङो सुरि सास सारि जाकुवा वानसारो যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতেই আন্দোলন রাজনীতি তা খাইদে जों आईपीएफ দিব রোমান স্ক্রিপ্ট সান্দং আরে সরকারও আসুবি যে রোমান স্ক্রিপ্ট সান্দং সরকারও আসুবি অর্ডার সিরি রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইসিরি খনান চিনি নে আইতে দাবি বাচন সে খাইনা নাংলে হ্যাঁ বিকাশ দেববর্মা মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী ওদের রোমান স্ক্রিপ্ট বাকি দাবি খাই নাই মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাকি দাবি খাইনান মোসাং বিরোধী দল নিয়ে এমএলএ জিতেন্দ্র চৌধুরী 13 জন চিনি টিপ্রামথানি जों দাবি খাইমান রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করতে হবে
কিন্তু মন্ত্রী তন্ততেই রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাই নাই আবু কোনো দাবি খাই নাই আমি কোনো মন্ত্রী হাসা করছেন লুকিয়া খাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী খরক নেই বিকাশ দে বর্মা ভাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ান থানে আনি কইমুং দং নাই নরক দাবি খাইয়াই চালু খাসে খাইছি দে আপুসে নং ক্ষমতা নুক নাই মনিহার দেববর্মা একটা ইশারা রেখা ককটা সাজে দিয়ে পাই দিছি দিনে নাং দে পুষিমা ভুল থাকা আং সিলি আইছে আগে আমি তিনও চিনি পারাবো দলমা দলসা কাইসা পরিবারও বরফ বেড়াইনান ফাইকে আইছে ओमफ्राय बिहिकाय नगो आपेल 2 केजि पाइजाक दंमोनो रावैयाखै तुइ फाइगा अब साई जखन दगलामो नुरपुरो बिहिक फुनुक काता अब पियां सिनि फुनुक काहायसे